सांग माने जय जगन्नाथ नमस्कार। गुड आफ्टरनून सांग माने देखु सांग माने स्वागतिका भाउज आमर रोषे काम व्यस्त अच्छा आपण मैंने देखिपे सांग माने यही समय भितर भाभी नेली भाउजंग सहित किसी टाइम पास करवा मजा नेबा आमे हसवा अन्य मानक हसाई देबा सांग माने आपण माने जदि भाउजंग सहित समय काटिया चाहूँगी आपण माने शेष पर्यंत भिडटी को देखी नियंतु। आज सुंदर मजादार ढग धमाल प्रश्न भाउजों को पचारि जे कि हिसाब पत्र विषय जे कि भाउज देवे जे कि माने देखा जाऊ भाउज आमर कौन किए कार कौन हिसाब हेबे किंतु कही पारुछन कि नहीं किंतु भिडियोटी को आपण माने यदि शेष पर्यंत देखिए आपण माने निश्चिंत कमेंट बॉक्स रे लिखिदेवे बोली विश्वास रही। भाउज आमर रोषे बहुत सुंदर रोषे आज कौन रोषे चली कि रोषे चली आसतु सांगे माने समय हो गलानी अवहेला न करी यही समय भितर भाउजन को मु प्रश्न पचारि किंतु भाउज ध्यान शुण ना हारबनी ताहले मु प्रश्न स्टार्ट करछि कहले देखी तुमर बापांक मांक पुओंक झीयंक भाईंक माँ तुमर किए हेबो सांग माने आपण माने सुनिले तो भल भार ध्यान रखु मु धीरे धीरे न कहूची तुमर बापांक मांक पुओंक झीयंक भाईंक माँ तुमर किए हेबो सांग माने आज भाभी नेले ये सुंदर ढग प्रश्नटी मने मने भाभी हिसाब पत्र करी ए प्रश्नटी मु किछि समय काढ़ी भाभी किंतु उत्तरटी पाइबा बहुत लेट हो पारे किंतु आपण माने भल भाव ध्यान दे गोटी गोटी करी धरी नियंतु शेष पर्यंत ताहले उत्तरटी आपण माने पाई परिबे सांग माने आजिर ढगधमा प्रश्न बहुत सुंदर अच्छी सेकेंड ढग प्रश्नटी आहुरी मजादार अच्छी प्लीज सांग माने आपण माने उत्तर दियंतु भाउज हम कौन कह उत्तर पाइबनी बहुत लंबा ना गोटी गोटे कहले हिसाब करी जीवे धरी धरी जीवे सांग माने भाउज बहुत चालू अच्छी से भाउज खाली कहते गोटी गोटी करी कह धर धर जी लास्ट को धरी ने चिपी ने जी माछ धरती सांग माने ताले प्रथम ढग प्रश्न सरीगला आपण माने निश्चिंत उत्तर दिंतु भाउज आमर कही पारिबेनी कारण तांकु बहुत समय दरकार लगे से आप मैंने आउ थे मुझे कहीदे भल भाव बुझंतु भाउजंकर ये भात भी सरीगला रोषे देखु सांग मैंने रखीदे भाउज एबे जीवे भजा भाजबे हा 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 जाओ सांग मैंने जीवा भाउजंग पाखु पुणी जीवा ये ढंग प्रश्नटी आउ थे कहीदे सांग मैंने आपण मैंने ध्यान रखंतु तुमर बापांक मांक पुओंक झीयंक भाईंक माँ तुमर किए हेब सांग माने जदि आपण माने भल भाव ध्यान दे शुणी थे निश्चिंत उत्तरटी पाई परिबे नहले आपण मानकर माने हारिबार संभावना बेसी अच्छी भाउज जमी हारी गले स्वागतिका भाउज आमर हारी गले देखो सांग माने भाउज आम रोषे कर रोषे घर आमर आपण माने देखि पारुथिबे भाउज आज कौन कर सोयाबीन तरकारी कर आलू भजा सरला पिज पड़ी कलरा कि रही गोटा भजा हम भाउज हाथ भात धोले तार यही समय भितर सेकेंड ढग धमाल प्रश्नटी पचारिदेवा भाउज आमर कौन उत्तर देवे सांग माने प्लीज आपण माने जदि न बुझीपारती तथापि आपण माने बाहर करी समय काढ़ी निश्चिंत गोटे कमेंट लिखंतु आपण कमेंट आम पाई बहुत मूल्यवान जदि आम चैनल को नुआ आसी था प्लीज सब्सक्राइब करी आपण मान बंधु बांधव प्रियजन पाखक शेयर करूँ से एभली ढग धमाल प्रश्न देखार सुजोग पाइपर एथि शिखे जानवे अनेक किसी जेनेल नॉलेज अच्छी साधारण ज्ञान अच्छी सांग माने प्लीज अवहेला न करी आपण माने भिडियोटी को शेयर करदे आपण मान परिजन पाखक तार सांग माने आसामे देखी नेबा
ସେକେଣ୍ଡ ଢଗ ପ୍ରଶ୍ନର ଭାଉଜ କ'ଣ ଉତ୍ତର ଦେବେ। ତାହେଲେ ଭାଉଜ ଏବେ ବାହାରକୁ ଯିବେ ଭାବୁଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ବାହାରଟିଏ ଫୋର୍ଥ ଫ୍ଲୋର୍ କି ବହୁତ ଉପରେ ଭାଉଜ ରହୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଥକି ଯାଉଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ତାହେଲେ ସେଇଠି ରୁହ ସେକେଣ୍ଡ ଢଗ ପ୍ରଶ୍ନ ନା କ'ଣ ଆସିବ ହଁ ପୋଡ଼ି ଯିବ ଆସ 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 ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଭାଉଜ ଖୁସିରେ ନାଚୁଛନ୍ତି ତରକାରୀ ପଡ଼ିଲେ ମୁଁ ବୁଝିବି କହୁଛନ୍ତି। ହଉ ସାଙ୍ଗମାନେ ଏଠି ମହାପ୍ରଭୁ ବି ଅଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସାଙ୍ଗମାନେ। ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ତାହେଲେ ଚାଲିଯିବା ଭାଉଜଙ୍କ ପାଖକୁ ସେକେଣ୍ଡ ଢଗ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେବେ କ'ଣ କହିଲେ ଦେଖି ଭଲ ଭାବରେ ଶୁଣ। ଏଇଟା ଗୋଟିଏରେ ତ ଦେବ ନା ଉତ୍ତର ହଁ ଭଲ ଭାବରେ ଶୁଣ। କହିଲେ ଦେଖି ତୁମର ମାଆଙ୍କ ଝିଅର ବାପାଙ୍କ ବାପାର ପୁଅର ଭଉଣୀର ମାଆର ସ୍ୱାମୀର ଭଉଣୀ ତୁମର କିଏ ହେବ। ଆଉ ଥରେ କହିଦେବି ବହୁତ ଇଏ ତ ଆହୁରି ଲମ୍ବା ହେଇଗଲାଣି ସାଙ୍ଗମାନେ ଏ ଆହୁରି ଲମ୍ବା ହେଇଗଲାଣି କ'ଣ କରିବେ ଦେଖାଯାଉ। ଏଇଟା କ'ଣ ହେଉଛି ସାଙ୍ଗମାନେ ତୁମର ମାଆଙ୍କ ମାନେ ଝିଅର ବାପାର ପୁଅର ଭଉଣୀର ମାଆର ସ୍ୱାମୀର ଭଉଣୀର ତୁମର କିଏ ହେବ। ସାଙ୍ଗମାନେ ଭାଉଜ ଆସିଥିଲେ ଧରି ଧରି କିନ୍ତୁ ଧରିପାରିଲେ ନାହିଁ। ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟ ଦେବେ ସାଙ୍ଗମାନେ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଉ ଥରେ କହିଦେଉଛି ଯଦି ଭାଉଜ ଧରି ନେବେ ଭଲ କଥା ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଅପସନ୍ ରହିଲା। ବେଶୀ ସମୟ ଦେବିନି କିନ୍ତୁ ତୁମର ମାଆଙ୍କ ଝିଅର ବାପାର ପୁଅର ଭଉଣୀର ମାଆର ସ୍ୱାମୀର ଭଉଣୀ ତୁମର କିଏ ହେବ। ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ଭାଉଜ କହୁଛନ୍ତି ପିଇସି ନାନୀ ହେବେ। ସାଙ୍ଗମାନେ ଆପଣମାନେ ଭଲ ଭାବରେ ଦେଖି ନିଅନ୍ତୁ ଭାଉଜ ତ ଚିପି ଚିପି ଜାଣି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛନ୍ତି ପିଇସି ନାନୀ ପାଖରେ। ଭାଉଜ ଟିକେ ଦେଖ ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ଭାଉଜ ପାଖରେ ଟିକେ ସମୟ କାଟିଦେଲି। ଯାହା ହଉ ସାଙ୍ଗମାନେ ଭିଡ଼ିଓଟି କେମିତି ଲାଗିଲା ଆପଣମାନେ ଜଣାଇବେ। ଭାଉଜଙ୍କର ବି ସମୟ ପାସ୍ ହେଇଗଲା ଯେ କି ରୋଷେଇ ଚାଲିଛି କିନ୍ତୁ ରୋଷେଇ ଖରାପ କରିବନି ହେଲା। ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ହଳଦୀ ପକା ଚାଲିଲାଣି ସବୁ ମସଲା ପକା ଚାଲିଛି। ଏଇ ସମୟ ଭିତରେ ସୁନ୍ଦର ମଜାଦାର ଧମାଲ ପ୍ରଶ୍ନ ଭାଉଜଙ୍କୁ 2ଟି ପ୍ରଶ୍ନ କରିଦେଲି ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରିଥିବେ। ପ୍ଲିଜ୍ ଆପଣମାନଙ୍କ ସପୋର୍ଟ ଆମ ପାଇଁ ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ। ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଅନେକ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆପଣମାନେ ବହୁତ କିଛି କମେଣ୍ଟ ଆସୁଛି କିନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ଆମର ବେଷ୍ଟ ଫ୍ରେଣ୍ଡ କେବେ ହେଲେ ଅବହେଳା କରିବେ ନାହିଁ। ଯେମିତି ହେଲେ ଯାହା ହେଉ ଆପଣମାନେ କିଛି ଯଦି ଉତ୍ତରଟି ନ ପାଇଲେ ମଧ୍ୟ ସୁପର ଭେରି ନାଇସ୍ ଆପଣ ଲେଖିପାରନ୍ତି ଯାହା ହେଲେ ବି ତଥାପି ଖୋଜି ଚାଲିବେ କିନ୍ତୁ ସେମିତି ତ କହିହେବ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଲମ୍ବା ପ୍ରଶ୍ନ ତଥାପି ବେଷ୍ଟ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ମାନେ ଆମ ପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ରିଭ୍ୟୁ କରି 2 ଥର ଶୁଣି ଉତ୍ତରଟି ବାହାର କରିଦିଅନ୍ତୁ ନା କ'ଣ କହୁଛ ସାଙ୍ଗମାନେ। ଭାଉଜଙ୍କ ଛୁଙ୍କ ବହୁତ ମଜା ଆସିଗଲା ଯେ କି ମୋର ଛୁଙ୍କ ଆସିଗଲା କି ବାସ୍ନା। ସାଙ୍ଗମାନେ ଯଦି ଶୀଘ୍ର ଖାଇବେ ଗାଧୋଇ ପଡ଼ି ଚଲି ଆସନ୍ତୁ। ଭାଉଜଙ୍କର ରୋଷେଇ ସରିଆ ହେଲାଣି ଆପଣମାନେ ଯଦି ଖାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆସିଯାଆନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ଏ ଘର ଟିକେ ଆମେ ବୁଲେଇ ଦେଉଛି ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସାଙ୍ଗମାନେ। ସେଠି ଆମର ସେପଟ ଘର ଟିକେ ଲକ୍ ଅଛି। ଯାହା ହଉ ଏଠି ମହାପ୍ରଭୁ ଅଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସାଙ୍ଗମାନେ। ମହାପ୍ରଭୁକୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଭିଡ଼ିଓ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରୁ ସେଇ ଜଗତର ନାଥ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମ ନେଇ ଆମେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଥାଉ। ଯେତେବେଳେ ରଖିଥାଉ ମଧ୍ୟ ଆମେ ସେଇଭଳି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମ ନେଇ ରଖିଥାଉ। ତାର ସାଙ୍ଗମାନେ ଆଜି ତ ସମୟ ହେଇଗଲାଣି ଏବେ ଆମେ ରହୁଛୁ। ଆଗାମୀ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତୁ। ଏଇଭଳି ମଜାଦାର ଢଗ ଧମାଲ ପ୍ରଶ୍ନ ଆପଣମାନଙ୍କ ମନୋରଞ୍ଜନ ପାଇଁ ଆମେ ଆଣିବୁ। ତାହେଲେ ସାଙ୍ଗମାନେ ଏବେ ଆମେ ରହୁଛୁ ନା କ'ଣ କହୁଛ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ନମସ୍କାର।